Sige. Tanawa ko itsura, okay ra ba? Kira. Okay. Okay, may buntag ka na itong tanang manginigugma ko ng mga kaigsunan diha kang Kristo. Doon tayo pagkabasahon diri sa Proverbs o Panutihon, Kapitulo 13, versikulo 1 nagaingon, ang maalamong anak mamati kung badlungon sa iyang amahan o inahan. Apan ang hambugiro, dili gayud moangkon sa iyang sayo. Mga kabataan ko, nagsulti ang Ginoo nga kung usa ka bata badlungon gani maminaw sa iyang ginikanan o tambag. Apan kung dili maminaw kana di ay siya gitawag sa Ginoo hambugiro, dili mo angkon sa iyang sayo. Busa kita na mga kabataan kung dunay mga tambag sa ato ang ginikanan ato paminawan kay sila na sayod alang kanato para sa atong kayuhan. I hope nga kita nga mga kabatanunan para sa atong kayuhan nga minaw ta ug tambag pinagi sa balaang kasulatan kay kini mao'y makaayo kanatong tanan. God bless us all kanatong tanan.